ଆଲୋଚନା କରିବେ ବିଜୟ ଭାଇ ନରସିଂହପୁରରୁ ବିଜୟ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ। मन्माथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि अनंत हरि कथानंत गावहि सुनई सोई संत। हरि अनंत हरि कथानंत गावहि सुनई सोई संत। परम दयाल श्री शिव ठाकुर, जगत जननी श्री शिव बड़मा, परम पूज्यपाद श्री शिव बरदा, आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री शिव दादा तथा गुरु परिवार प्रतिपतंग चरण प्रांतर मोर आभूमि प्रणाम निवेदन करे। आज ऑनलाइन सत्संग किसान नगर सत्संग केन्द्र अनुकूल अनुष्ठित होउची। प्रत्येक दिन ए संध्या समय प्रार्थना ठार आरंभ करी 1.5 घंटा एक मधुमय समय प्रति प्रत्येक एक अफुरंत आनंद वर्षण करे। से अनुक्रम आम मुख्य पुरोधा कार्यग्राही सर्वोपरि संचालक एवं उपस्थापक भाव जी अच्छा सर्वजन सदैव आम सुकांत भाई तथा परिवार सर्वविध मंगल परम दयाल चरण तले प्रार्थना करे। तत्सहित ये संयोजक भूमिका जी अच्छा आम आयुष्मान गुरु प्रसन्न भाई तथा उपस्थित गुरु भाई माँ माने कर्मी मंडली प्रतिपतंग सर्वविध मंगल उद्देश्य प्रिय प्रमुख चरण प्रांतर कोटि कोटि प्रार्थना जनाए। विशेष दिन आज माँ सस्मिता आज विवाह वार्षिक सुशांत भाई एवं तत्सहित सस्मिता माँ आज विवाह वार्षिक वर्ष पूरणी उपलक्षे नाम संकीर्तन प्रिय प्रमुख चरण प्रांतर भक्ति नैवेद्य निवेदन करपरी अनंत काल धरी यही स्मृतिपूर्ण दिनटी से अंतर जगत अंतत पक्षे से एक ऐसी चेतनार उन्मेष करू एवं जीवन जो मधुरिमा जीवन जे सार्थकता जे सफलता जब से आरंभ कर वैवाहिक जीवन ता पुणी अब्याहत रहू यही प्रार्थना जने भी प्रिय प्रमुख चरण प्रांतरे। वास्तविक आम मैंने बहु भाव कृपाधन्य जे शिशु ठाकुर दीक्षा ग्रहण करिचे एवं जीवन को जीवन भली उपभोग करने जो रास्ता देइछन्ति परमदा से रास्ता दे कि निरंतर चालू चालू मनीष मन भितर से जो अफुरंत आनंद फलगु प्रवाहित होउची स्वतस्रोत मंदाकिनी धारा परी जीवन को नितन करी आम मैंने उपभोग कर एक सुंदर अनुप्रेरणा प्राप्त होइछे। तबे एठी गोटे कथा आरंभ करी मैन मेक्स हाउस बट वुमन मेक्स होम। इटा गोटी पत्थर व्यवहार करी जड़े घर कर हाउस कह जाए किंतु होम जो शब्दटी सी केवल घर माटी ही कर मनीष जीवन वैवाहिक जीवन मधुरिमा सर्वोपरि मार जो भूमिका अनस्वीकार्य। छोटिया कथा नहीं जिते शिशु ठाकुर पाखे आलोचना हो ठाकुर आम गोटे प्रवाद अच्छी संसार सुंदर हुए रमणीय गुणे कथाटा ठीक। शिशु ठाकुर आ गोटे लाइन जोड़ीदेले इष्ट प्राण स्वामी जदि थाके तार स्वामी जदि ता पाखे जन इष्ट प्राण स्वामी थी तेरे संसार टा सुंदर हो खाली रमणीय गुणे जनकर गुण रहिले जे संसार सुंदर हम एपरी एक भरोसा युक्त बाणी बोध हुए परम दयाल जहाँ भाषा ये जन इष्ट प्राण स्वामी थी प्रयोजन कहीं जो जीवन यात्रा आरंभ हुए विवाह जीवन स्वामी स्त्री वैवाहिक जीवन जे प्रारंभ हुए जन मनीष ये जो जीवन यात्रा आहरी सावलील हुए जदि ता
सहधर्मिणी जदि ता सहकर्मिणी जदि ता सहित पाद मिले चलुवा मनीषटी एकांत भाव तार भावनार भीतर देकी चले ताले जीवनटा सुंदर हो जाए। श्री ठाकुर यही परिप्रेक्षी माँ मान उद्देश्य प्रथम बाणी मुझे कहूँ स्वामी जी तोर प्रिय परम आपणा जन जीवन साथी स्वामी जी तोर आपणा जन प्रिय परम जीवन साथी तांको सुखे रखी पारिले रहिबु सुखे दिवस राति सहज रास्ता श्री ठाकुर देते तुम जब सतरे सुखे रहा चाहूच तेरे स्वामी हूँ तोर आपणा जन प्रिय परम जीवन साथी तीनोटी शब्द लगी आपणार मनीष बोली भावी नबु प्रिय परम बोली भावी नबु एवं जीवन साथी सी कारण जन साथी भाव में जो चलापथटा आहरी सुंदर हो जाए सहज हो जाए जदि उभयंकर मानसिक स्तर एवं मत पार्थक्य जदि किसी न थाए हुए तो मत पार्थक्य सामयिक भाव रहिबो कारण ये हूँ संसार एक गुण स्वामी जी जहाँ कहूँ माटी से स्त्री जे से भाव में परिचालित कर नहीं पार निजक मत अनुजाई जे चली पार से कि व्यतिक्रम थाए तेरे से ही संपर्कित केतोटी कथा मुझे रखी आप पुराण पुस्तार गोटे छोटिया घटना राजा ना हूँ प्रसंग आपण मैंने शुणी राजा ना हूँ उतान पाद दुईटी स्त्री थे जनक ना हूँ सुनीति आउ जनक ना हूँ सुरुचि सहज सरल भाव में एति कहुई सुनीति मान नीति संपन्न जन माटी से ठाकुर कहले नीति दाबी करे ना काजू स्वस्ति निशाई नीति के डाके नीति निये बांचा बढ़ा उठे बेढ़े बाधार फांके सुनीति बा सुनियम केबे काहाकु बाध्य करे ना बर जो माने ताकु परिपालन करंती अनुसरण करंती से मानकर जीवनटा सुंदर मधुमय हो जाए आ एटा मां मानकर एक विशेष गुण से माने सुनीति संपन्न हवा एकांत भाव में प्रयोजन आ वैवाहिक जीवन एटा हूँ गोटे मूल दुआ जे अंतत पक्षे से माटी सुनीति पारायण हो उठा दरकार से तो से जन्म देते ध्रुव परी एक मोहनीय सन्ता जहाँकि जुग जुग नाम सी रखिदे गले अपर पक्ष आउ जो स्त्री थी ना हूँ सुरुचि माने सुरुचि संपन्ना तेरे खाली सुरुचि संपन्न तो ये एक गुण रहा दरकार कारण ठाकुर से कहते मनीष सब भल गुण है क्लीननेस परिच्छन्नता शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक स्तर जो मैंने परिच्छन्न रुहति से जीवनटा आहरी सहज और सावलील हो जाए तेरे से रुचि संपन्न यही दृष्टिकोण कहुए जनकर जदि खाली उत्तम रुचि रहा भल खाइबी भल पिंधि यही सब जिनिस गुड़िक भल लगेबी एगुड़िक जदि खाली नीति करी यही रुचि को नहीं मनुष्य जीवन चले सी जो संतान अधिकारी होता ना हूँ प्रियव्रत सुरुचि संतान ना था प्रियव्रत एवं सी पिलार दिन एत कठोर संपन्न कठोर मनुष्यटी हो उठीला अत्याचारी मनुष्यटी हो उठीला जो समाज ताको राज्य भाव राजा भाव ग्रहण करनी बरम राजा होती ध्रुव राजा होती बहु काल धरी राज्य शासन कर तबे ये पुराण पुस्तक एक दृष्टांत हो पारे आम प्रति प्रत्येक जड़े माँ हिसाब से जड़े भाई हिसाब से आमको अंत जाणी पड़ो ये दुईटी जिनिस आम एकांत भाव प्रयोजन खाली रुचि संपन्न हेले हम ना नीति सहित जदि रुचिर समन्वय रुहे ताले से परिवार भल भल पिला आसवे एवं जीवनटा से सावलील हो उठे श्री ठाकुर से कथा तो आगु कही ठाकुर दिन बस जति आश्रम बारंडार हठात कहते कौ मैंने वैकुंठ को जीव वैकुंठ किए जीव एक कथा शुणिक हुए तो बहुत लोग आनंद कहले ठाकुर आमे जीव ठाकुर ता पुणी प्रश्न कर अच्छा कह देखी मु किए ना आपण गुरु आपण बहु कथा समस्ते कहीदेला ठाकुर कहले अच्छा काली जदि मु तुम घर को जीवी तमे मत केमिति व्यवहार कर समस्ते आनंद आतिशଯ୍य कहते ठाकुर गुरु को नमणीब नर गुरु ही साक्षात ईश्वर आम तो जाचु आपण किए से अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अब आपण होउछन सेही गुरु जे हम अज्ञान और अंधकार आलोक को नहीं आछन
ତେଣୁ ଆପଣ ଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ଆମେ ତାହା ହିଁ କରିବୁ। ଠାକୁର ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବଡ ଖୋକା ଯାଏ ନା ଗୁରୁପୁତ୍ର ଗୁରୁବତ, ଆପଣ ଗଲେ ଯେପରି ତାକୁ ଗଲେ ସେଇପରି। ନା ମୋ ଝିଅ ସାଧନା ଯଦି ଯାଏ, ନା ଗୁରୁ ପରିବାର ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଭାବରେ ଆମେ ସମ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବୁ। ଠାକୁର ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଶୁଣ ବୈକୁଣ୍ଠର ତୋ ହାତ ପାନ୍ତାରେ ଯଦି ତୁ କାଲିଠାରୁ ଭାବି ନବୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଝିଅ ତୋ ଘରେ ଅମାନତ ହେଇକି ଅଛି। ମାନେ କି ଚମତ୍କାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର। ଏଇ ବୋଝଟାକୁ ଆମକୁ ଆଣିବାକୁ ହୁଏ ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଭାବି ନେଇଛୁ ଯାହା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଲଡରେ ଚାଲୁଥିଲା, ଆମେ ବୋଧହୁଏ ଭାବି ନେଇଛୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମୋର ତଥାକଥିତ କୌଣସି ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମୋ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ନେଇକରି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହି ରଖିଛି ବୈବାହିକ ଜୀବନର ମାଧୁରୀମା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ତମର ବିବାହ ସାର୍ଥକ ହଉ, ସାର୍ଥକତା ନିୟୁତ ହେଉଛୁ ତମର ବୈବାହିକ ଜୀବନ। ତମେ ସମାଜକୁ ଉପଭୋଗ କର, ସମାଜ ତୁମକୁ ଉପଭୋଗ କର। ଏହିପରି ଏକ ମାର୍ମିକ ଉକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆମେ ସମାଜକୁ ଉପଭୋଗ କରିବୁ, ସମାଜ ଆମକୁ ଉପଭୋଗ କରିବୁ। ତେଣୁ ଆମର ଜୀବନ ତଥାକଥିତ କୌଣସି କାଳିମା ତା ଯେପରି ସମାଜ ଉପରେ କୌଣସି ଛାପ ସୃଷ୍ଟି ନ କରୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣାବଳୀ ଘଟିଛି ଏ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାନନ ସରକାରଙ୍କ ଜୀବନ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅନେକ ମାନେ ଦମ୍ପତି ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଏଇ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ପୂଜନୀୟ ବାବା, କାରଣ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ତ ଥିଲି କିଛି ଦିନ ଦେଓଘରରେ, ସେଇ ସମୟର ଘଟଣା ବୋଧ ହୁଏ ମୋର ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡେ। 2 ଜଣ ଦମ୍ପତି ଆସିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ, ନବବିବାହିତା, ଏବଂ ସେମାନେ ବାବାଇଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ପଚାରିଦେଲେ ହଠାତ୍ କରି ବାବାଇଦାକୁ ସେ ମାଟି କହୁଛି, ଦାଦା ଏଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ପୁରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ସେ ଭାଇଟି ତା ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଛୁ। ହଠାତ୍ କରି ଦାଦା ପଚାରିଦେଲେ, କହିଲେ ତମ ଘରେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଅଛି? ସେ ମୋଟର ସାଇକେଲ କଥା ଗଲା ପରେ ସେ ଚମକି ପଡିଲା, କାରଣ ସେ ଡାଉରେ ଗୋଟେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଆଣିଛି। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ସେ ନାପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଗୁରୁ ପରିବାର ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ। ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ଯୋଉମାନେ ପଣ ଦାବି କରନ୍ତି, ବହୁ କଥା ତ କହିଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କୁ, ପଣ ଦାବି ସେ ବରଦା ବି କହିଲେ। ଗୋଟେ ଲୋକର ତା ଝିଅର ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଥାଏ, ଆସିକି ଦାଦା ପଚାରୁଥିଲେ ସେଦିନ, ବରଦା ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଏଇ ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଗଲା? ନା ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ନା କାହିଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା? ନା ସିଏ 40,000 ଟଙ୍କା ଡାଉରୀ ଡିମାଣ୍ଡ କଲା, ମୁଁ ତ ଦେଇପାରିବିନି, ତେଣୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଥିଲା ସାଳଙ୍କାର କନ୍ୟାକୁ ଆମେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବିଧାନ, ଇଏ ଏକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧିର ରୂପ ନେଇଛି। ତେଣୁ ସେଠି ଆମେ କାହିଁକି ଭଲ ଜିନିଷ ଆଶା କରୁ? বরদা ସବୁ শুনলে, বরদা শুনকরি কৌছেন, কোথায় শোধ কত বলেছে? 40,000 টাকা বলেছে। না তাকে 60,000 করে দিব, তাকে তুই 60,000 କରିକି দেবু কেন? ইয়ে আহুরি চমকি পড়লা, কলা হে ব্যবস্থা মু করদেবি, কিন্তু একটা কথা মনে রাখিস, তার বাড়িতে কোনোদিনই তুমি জলস্পর্শ করবে না। ওটা ঠিক করে দিয়েছি মানে সেটি বাহাঘর কর। সে যদি পণ দাবি করুଛି তা ঘরে সে 40,000 মাগিଛି, ତୁ ତାକୁ 60,000 କରିକି ଦେ, ଏବଂ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ତା ଘରେ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବୁନି। ଏଇଟା ବି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା। ଆପଣ ଆକଳନ କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବନି? ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛୁ, ଯୋଉଠି ଝିଅ କନ୍ୟା ଦାନ କରାଯାଏ ସେ ପରିବାର ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ ଅଛି। ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ବଡ ବଡ ତାଙ୍କ ଉକ୍ତି ଅଛି। ସେ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ହୁଏତ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ କିଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପୁରୁଣା ମଣିଷ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି। ଏଇଥିପାଇଁ କରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ଝିଅ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ସମୟ ଯେପରି ନିନ୍ଦିତ ନ ହୁଏ। କାରଣ ଯୋଉଠାରେ କନ୍ୟାକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳରେ ଏମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହବା ଦରକାର, ତାର ପିତୃପୁରୁଷ, କାରଣ ସେ 2 କୂଳର ହିତ ସାଧନ କରିବାକୁ ଯାଇଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ସିନ ବାବାଇଦାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ମାଟି ଯେତେବେଳେ କହିଛି, ଦାଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି ତ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଅଛି? ନା ହଁ। ନା ତେଲ ସରିଯାଏ ତୁ କଣ କରିବୁ? ନା ତେଲ ସରିଗଲା ଆମେ ଟାଙ୍କି ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବୁ। ନା ଟାଙ୍କିରେ ପୁଣି ତେଲ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଯେମିତି ପଳେଇ ଯାଅ। ଠିକ ସେଇପରି ଭାବରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିବ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଏଠି ପ୍ରଣାମ କରିବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ପୁଣି ଫୁଲ ହେଇଗଲା ପଳେଇ ଯିବ। ଆଉ ରହିବ କଣ? ଠିକ ଶାସ୍ତ୍ର ତ ମନା କରିଛି।
गुरुद्वारा 3 दिन अधिक रहा उचित नुहे खाली से नुहे क्या घर 3 दिन अधिक अन्न ग्रहण करने भी उचित नुहे कारण जेपरी अन्न सेपरी मन ये कथा आम शुणुचु जहाँ घर तुम अन्न ग्रहण कर मन हो उठो से बोध हुए श्री ठाकुर आम मान स्वपाखी हाँपाई तेज जहा मुझे दिगंत को जावाक चाहूनी बड़ बड़ कथा परमदाल श्री ठाकुर जीवन संपर्कित वैवाहिक जीवन जो माधुरीमा प्रसंग मैंने बहुत कथा शुणीचे एगुड़िक कहानी नुहे एगुड़िक वास्तविकता हुए से दिन ठाकुर भोग लगी होते हठात कि ठाकुर दांत गोटे गोड़ीटे लगी छोटिया गोड़ीटे लगी जोटा कि ठाकुर मचकी चोबई देते जंत्रणा आसी देखिले श्री ठाकुर देखुं बड़मा बसिक चाउल बाछुं ये पचार ठाकुर पचार कहले बड़ बो रख 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 से दरकार ही नहीं दरकार ही नहीं दो ना गुरु प्रसन्न भाई चिके खोलुची के आम तो सेंट्रल लॉक अच्छी ना तेज जा हूँ बड़मा कहले कहले मु काली देखी आपण खाइला भोग लगी समय गोटे गोड़ी लगी तेणु मु भाविली क्या दायित्व देखी मुझे निश्चिंत हो पारे ना तेणु मुझे से दायित्व को बहन कर तेणु जगत जननी श्री बड़मा स्वामी के प्रति जो भक्ति आगुड़िक कहानी नाला कारण श्री ठाकुर जो माता मनमोहन देवी अन्य भक्त मान पठे तुम जा देखिक आस शुभाशुभ पढ़ी सन्तान को जन्म देवार पश्चातपट से माटीर दैनंदिन जीवन चर्या को खाली अवलोकन करने आसी कटक पर्यंत आसमान जहाँ देखिले आश्चर्यचकित हो गल एकदम रात्रि समय माँ उठी पड़ती प्रभामयी देवी उठी पड़ती नित्यकर्म सारी नाम जप कर इष्टभूति निवेदन कर चा टी कर स्वामी पाखे बेड टी नहीं पहुंचा से देखी कहला एपरी शैली से स्वामी पाखे चा कपे लेकिन दिखती सते जेपरी देवता पाखे आम प्रीति अर्घ्य निवेदन करापरी से एक अवस्था सृष्टि से कल आईटा हूँ स्वाभाविक प्रक्रिया आज जे सत्यानुसरण पढ़ा जाऊला मनीष आकांक्षित मंगल तार अभ्यस्त संस्कार अंतराल अच्छी एटी संस्कार दुई प्रकार एटा वैवाहिक जीवन पे हो तथाकथित आम पारिवारिक जीवन पे हो सांसारिक जीवन पे हो संस्कार दुई प्रकार गोटे हूँ आकांक्षित ये मंगल कथा कह मंगल दुई प्रकार गोटे हूँ आकांक्षित मंगल गोटे प्रदत्त मंगल प्रदत्त मंगल आम मैंने प्रति प्रत्येक प्राप्त हो दुनिया को आसी किए कौन हम किपरि भाव में जन्म नहीं यार पश्चातपट रही पूर्व जन्म जहाँ को आम प्रारब्ध कर्मफल कहू ताकू नहीं कि दुनिया को आसी आकांक्षित मंगल जदि मनीष चाहूँ प्रकृत आकांक्षित मंगल जहाँ से इच्छा कर जो मंगल से जीवन तांकर संस्कार पुरुषोत्तम संस्कार व्यतिरिक्त मनीष ता प्राप्त हो पार ना तेणु ठाकुर कहले तुम अभ्यस्त संस्कार अंतराल ही अच्छी तेरे दया संपर्क श्री ठाकुर गोटे जगह कहते से सत्यानुसरण ग्रंथ मुझे आलोचना करने को चाहूँगी ठाकुर कहते भगवान दया जदि जन मनीष पाइबा चाहे तार 3टी प्री कंडीशन रखी ठाकुर 3टी कथा शर्त भी रखी गोटे हूँ संकीर्ण संस्कार विहीन हुई भल पाइबार हृदय नहीं जेते दूर संभव निरहंकार हो जाई पारे दया तुम संतुष्ट हो मनीष दया से प्राप्त हो जदि ये 3टी जिनस को से जीवन में परिपालन करे तेज दया संपर्क तो बहु कथा आलोचना है विगत दिन मानक वैष्णव साहित्य किंतु गोटे बढ़िया कथा कहले गुरु कृष्ण वैष्णव तीने दया हल एकेर दया विहुने जीव छारखार गेल मनीष जीवन 3 जनकर दया दरकार आम कृपा बोली कहू करुणा बोली कहू जे सब कथा कहतु ना कहीं ठाकुर ता शब्दटा को अलग पाखे भाव व्याख्या कले दया मान रक्षा कला रक्षा को ही दया कहे जीवन भरी पारिबु दया भगवान दयामय किंतु वैष्णव साहित्य कहते जे मनीष जीवन पे 3 जनकर करुणा दरकार बा दया बोली से जहाँ मानि नहीं दरकार जड़े हूँ गुरु अर्थात जी आचार्य तुम आउ जड़े हूँ कृष्ण बा इष्ट बोली जहाँ को मैंने कहू तृतीय जिनसा साधु संग ए 3 जनकर करुणा दया जीवन पे दरकार किंतु आउ गोटे जिनस आउ गोटे दया जनकर दरकार एकेर दया विहुने जीव छारखार गेल तू जदि दया न कर कारण ठाकुर पाखक जिते बड़े कौन मनुष्य आसिक प्रार्थना करे ठाकुर आप दया करेंगे
ଠାକୁର ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ବି ଟିକେ ଦୟା କରିବେ। ଏଇ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଠାକୁର ତାର କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ ଟିକେ ଦୟା କରିବା। ତେଣୁ ଠାକୁର ଏଇଠି କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷର ଆକାଂକ୍ଷିତ ମଙ୍ଗଳ ବା ତାଙ୍କ ଦୟା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ସର୍ତ୍ତ ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାର ବିହୀନ ହୋଇ ଆମେ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ଅଦ୍ୟାବଧି ସଂସ୍କୃତ ହେଇଛେ ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାର। ବାପା ମାଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ହବ, ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା କିପରି କରିବାକୁ ହବ, କିପରି ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ହବ, କିପରି ଧୂପ ଦେବ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ସମାଜରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାପାରଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ନିରୀକ୍ଷେଇକି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି ପରମଦାସ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ସେଥିପାଇଁ ତ ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ ସୁ ଅଭ୍ୟାସ ସୁପ୍ରକୃତି, କୁ ଅଭ୍ୟାସ କୁ ସୁପ୍ରକୃତି ଶୁଭ ହିଁ ଡାକେ କୁ ପ୍ରକୃତି କୁ। ଗୋଟେ ଲୋକର ଯଦି ଅଭ୍ୟାସଟାକୁ ଖାଲି ବଦଳି ଦିଆଯିବ ତା ପ୍ରକୃତି ବି ବଦଳିଯିବ। ଆମେ ମାନେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଇଂଲିଶରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ habit is the second nature। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ କହିଲେ habit creates nature। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସରେ ନିଜକୁ ପକେଇଦବ ତା ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ବହୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ହେଇଛି। କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ୟାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି 2ଟା ଗ୍ରୁପର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଦଳଟାକୁ ଦେଖାଗଲା, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଏଇ ସବୁ କରିବାର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି। ଏପରିକି କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ଆମର ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ସଂସ୍କାରରେ ଥିଲେ ସେଗୁଡିକ ଥିଲା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାର। ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଆଉ ପରମ ପୁରୁଷ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସ୍ୱଦେଶରେ କୁଷ୍ଠା ମଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଆମର ସଂସ୍କାରର ବିରୋଧ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କାଳେ କାଳେ ଲୋକମାନେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି, ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି, ଲାଞ୍ଛିତ କରିଛନ୍ତି, ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପଛେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ କରିନାହାନ୍ତି କାରଣ ଆମ ସଂସ୍କାର ସହିତ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ବିରୋଧ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି। 1938 ମସିହାରେ ପରମଦାସ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରେଇଲେ। 37 ମସିହାରେ ସ୍ୱସ୍ଥୟୀ, 38 ଥିଲା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ବହୁ ଲୋକ ବିରୋଧ କଲେ, ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ମାନେ ବିରୋଧ କଲେ, ତାଙ୍କର ନିଜର ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କଲେ, ଯାହାକୁ ମାଷ୍ଟର ମଶାଇ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଡାକନ୍ତି, ଶଶିଭୂଷଣ ମୈତ୍ର। ସେମାନେ କହିଲେ ପଇସା କଣ ଦବ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଇସା ଦବ କି? ଏଇ ବିଧାନ ଗୁଡିକ ତ ବହୁ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଗୁଡିକ ତ ସବୁ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଆପଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯଦି ବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ମାତା ମନମୋହନ ଦେବୀ ଏ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣିକି ଏତେ ବିରକ୍ତି ବୋଧ କଲେ, ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଅନୁକୂଳ ତ କେତେ ପଇସା ଦରକାର କହ, ମୁଁ ଭିକ୍ଷା କରିକି ଦେବି, ତୁ ଏ ପଇସା ନବା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ବନ୍ଦ କର। ମାତୃଭକ୍ତ ସନ୍ତାନ ସିଏ ସବୁ ଶୁଣିଲେ, ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ମା ତମେ ଯଦି କହୁଛ ମୁଁ କାଲିଠାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଣିଷ ସଭ୍ୟତା, ଏ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ମୁଁ ଦେଖୁନି। এই କଥା ପଦକରେ ମାତା ମନମୋହନ ଦେବୀ ନୀରବ ହେଇଗଲେ। ତୁ ଯାହା ମଙ୍ଗଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଛୁ ତାହିଁ କର। ମାତା ମନମୋହନ ଦେବୀ ଏ କଥା କହିଦେଲା ପରେ, ଠାକୁର କହିଦେଲା ପରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତେବେ ଅଦ୍ୟାବଧି ବି ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଆମର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସଂସ୍କାରର ବିରୋଧ ଅନେକ ସମୟରେ ହୁଏ। ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହୁଏ ନା ଏସବୁ ଗୁଡିକ ସେମାନେ ଛାଡି ଛୁଡି ଦେଇକି କୁଆଡେ ଯିବେ, କାରଣ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ବୈଦ୍ୟ। ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଣିଷର ରୋଗ କୋଉଠି ଏବଂ ସେ ରୋଗର ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇକି ଗଲେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଯୋଉଥିପାଇଁ କହିଲେ ସିଏ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବିଧ୍ୱସ୍ତ, ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଯେ ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅତି ନିଶ୍ଚିତ। ଯୋଉମାନେ ସଂସାରଟାକୁ ଚଳେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ କିପରି କରି ଆଗକୁ ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି তুই যদি তোর ইষ্ট নির্দেশ চলায় ফেরায় নাই মানিস, ভর দুনিয়ার তোকে মানে চলবে না কিন্তু তাই জানিস। তুই যদি তোর ইষ্টଙ୍କ କଥା ମାନୁନୁ, ମନେ ରଖିଥା ତୋ ଘରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋ ପିଲା କେହି ମାନିବେ, ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ମାନିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ମାନିବାର ପ୍ରବଣତା ମୋ ଭିତରେ ଥିଲେ ଲୋକମାନେ ମତେ ମାନିବେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସଂସାରଟା ଯେତେବେଳେ ଚଳୁଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଟାକୁ ସହଜ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଥିବ କି ନା ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ମୁଁ ପୁଣି ତାକୁ ଟିକେ ଦୋହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ କନଫରେନ୍ସ ହେଇଥାଏ ଲଣ୍ଡନରେ। ସେଠି ଜଣେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆମ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ମିଷ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟମାନ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସନ୍ଦର୍ଭଟି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ବି ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜୁରି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ କହିଲେ ମିଷ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟମାନ, କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ପ୍ଲିଜ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ ବିଟୱିନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିନିଶ। ଏଟା ମୁଁ 2-3 ଜାଗାରେ କହିଛି।
कंप्लीट आउ फिनिश भीतर डिफरेंस आपण कहि परिबे कि दुटी जाक शब्दर डिक्शनरी मीनिंग होची गोटे ता होची संपूर्ण कंप्लीट माने संपूर्ण फिनिश माने भी संपूर्ण सेटा चमत्कार उत्तर देते से उत्तर टी होची but if you choose a right woman in your life then you are complete जले जीवन गोटे भल स्त्री लोक तमें तमें पाई गल से मत शास्त्रकार मान पूर्व जन्म संस्कार भाग्य नथिले जने भल पत्नी ग्रहण मान पाई पारे ना कारण सी आमको पतन रक्षा करे पत्नी आसी ए जो पतन शब्द टे लगी सी आमको पतन रक्षा कर दुर्ग सदृश होगी छिड़ा हम तेणु ता स्त्री जे बेस्तन कर दीप्ति पाइब स्वामी की केन्द्र कर दुर्ग करके रख दुनिया समस्त भल मंद से रक्षा करने संपूर्ण दायित्व दब से दिन जन भाई जन कहते कहे आम तो जीवन किसी शिखी पार्लुनि शिखबू के गोटे दृष्टांत देकी मजा कथा कहते जो छोट पिला बापा माँ मैंने कहे तू पिला लोक किसी जानू बस स्कूल को गलु शिक्षक मैंने नाली आखि देखे कहले तू पिला लोक किसी जानू बस टिके बड़ हो गला जो बाहर स्त्री आसला घर को सी से आगुआ पड़ी कहला तमें किसी जान तमें बस आम जिते प्रकार सांसारिक जंजाल आसू सी सब जगह बुझे ना सी कहला तमें किसी जान तमें बस आउ टिके बड़ हो गला जो आम बुढ़ा बुढ़ी हो गले से छुआ मैंने कहले कहले तमें किसी जान तमें बस सार समस्ते तो आमको कहले तमें किसी जान तमें बस बोली जानू के जीवन संपर्क मनुष्य जानव के सत से तो कहला यही बाल्यकाल धर्म धर्म मु अजीवी धर्म धन मु अजीवी ए जीवन अनिश्चित केजाणी कहार मृत्युकाल आज हो उपस्थित यही धन धर्म ये धर्म रूपक धन को मु अर्जन करी तेणु से मिस्टर सुलेमान से कथा कहले इफ यू चूज ए राइट वुमन इन योर लाइफ देन यू आर कंप्लीट इफ यू चूज ए रॉन्ग वुमन देन यू आर फिनिश्ड तेणु प्रथम हूँ निर्वाचन तेणुक श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र विशेष जोर देते जो व्यापार उपर से सुविवाह अंतत पक्षे सत्संग मान कि जान आउ केतक अच्छा जाणिक भी अजना होटा मो जीवन पे अत्यंतिक भाव में प्रयोजन आग निर्वाचन कले तो नियंत्रण करी तेणु जीवन मधुरीमा ये सबुग निर्भरशील हो सुंदर वैवाहिक जीवन उपरे मुझे कही मत कौन जगह जीवार अच्छी तेणु विशेष कथा को लंबौनी एति मात्र यही प्रसंग बहु कथा ठाकुर जीवन दर्शन भितर मैंने एत कथा जाचे एत कथा शुणीचे से माँ सस्मिता माँ से तो जड़े निश्चित भाव में जड़े विदुषी महिला बहु कथा जानी बहु ज्ञान अधिकारिणी विशेषकर पूज्य सरोदा सुकन्या भाव में संसार को किपर चल ना जीवन को किपर मधुर भाव में उपभोग करने ये समस्त कथा सी तो शुणी जानी कहवा निष्प्रयोजन वास्तविक ये जड़े जमी भाई मान सब कहते आज्ञा आप सत्संग परिवार गोटे झील देख मजा करें भी कहूँ कहीं तुम कौन बाहर मिलूना सत्संग परिवार नहीं जो ना भाई 2-3 टा आनी बहु आम देखी सारूँ से कि अवस्था भितर आम मान नहीं चलते तेणु आम जो देखिलु सत्संग परिवार झील मान जीवन चलनी सी मैंने किपर बहु आसिक होती तेणु लोभ है सत्संग परिवार बहु नवा से उद्देश्य आम एति कहू तुम जब जानूच ए मधुरिमा अच्छी माधुर्य अच्छी आनंद अच्छी आपण मैंने अंतर पक्षे प्रतिपत्ति से ग्रहण करके चलती जीवन बदल जीव सर्वशेष आमर माँ तथा से भाई वैवाहिक जीवन सुंदरता पुणी थे प्रिय परम प्रार्थना करी वक्तव्य सांग कर जय गुरु।